ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। परमात्मा बीज स्वरूप। आध्यात्म प्रकृति रे जहा शुद्ध बल शुद्ध काम ही निम्न प्रकृति रे विकृत और अशुद्ध होई पड़े। आमको आमर निज प्रकृतिर अशुद्धता समूह को दूर करी ऊर्ध्व आध्यात्म प्रकृति रे प्रतिष्ठित हेबाकु हेब। गीतारे धर्मर एक नवीनतम व्याख्या करा जायछि, जहा अनुसारे धर्म शब्दर आध्यात्म अर्थ हेउछि स्वभाव द्वारा नियत कर्म। स्वभाव अर्थ आत्मार मूल भाव। आत्मा मूलतः ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ए सबु जीवात्मार आध्यात्म प्रकृति। ऊर्ध्व आध्यात्म प्रकृतिरु स्वतः स्फूर्त भावरे उच्चारित हेउथिबा कामना और मनुष्य मध्यरे जहा परमात्माक आत्मभोगेच्छा ताहा ही धर्मर अविरोधी कामना। तेणु इहार अर्थ शास्त्र विहित सात्विक कामना को बुझाए नाही। परमात्मा सात्विक, राजसिक और तामसिक भावत्रयर अतीत अटंती। तांकर जेउ सत्य परा आध्यात्म प्रकृति ताहा एही सबु मध्यरे आबद्ध नुहे। एही सबु केवल प्रतिभासिक व्यापार। देह अभिमानर स्पष्ट अहंकार और अज्ञानर क्रिया द्वारा यह प्रतिभासित हुए। अज्ञानता आमको प्रत्येक विषय ओलटा और विकृत भावरे देखाए। माया युक्त अज्ञान और माया मुक्त ज्ञानी पुरुषर लक्षण। त्रिभि गुणमयैर्भाव रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानम् आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतश्चर्व। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थं महं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ति ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थ तीन प्रकार गुणमय भाव मानकरे समग्र जगत मोहित। एही सकल भावरु श्रेष्ठ अक्षर अव्ययम् मोते प्राणी माने जानी पारंती नाही। मोर त्रिगुणात्मिका दिव्य माया निश्चय ही दूरतिक्रम्य। जेउ माने मोते केवल भजन करंती से माने एही माया अतिक्रम करंती। पापपरायण मोहग्रस्त नराधम माने मोते भजन करंती नाही। कारण माया द्वारा हतज्ञान होई से माने आसुर भाव को अवलंबन करंती। हे भरतकुल श्रेष्ठ अर्जुन, चारि प्रकार पुण्यकर्मा व्यक्तिगण मोते भजन करंती। यथा रोग दुखादिरे आविर्भूत आर्त, इहलोकरे भोग सुखाकांक्षी, अर्थार्थी, ज्ञान लाभेषु जिज्ञासु एवं ज्ञानी। सेमानक मध्यरे सर्वदा परमात्माक जोगयुक्त नित्ययुक्त
एकमात्र तांकठारे भक्ति विशिष्ट एक भक्ति ही ज्ञानी श्रेष्ठ। मु ज्ञानी व्यक्तिर अतिशय प्रिय, से मध्य मोर प्रिय। ए समस्ते उदार उच्च और शुभ, किंतु ज्ञानी मोर आत्मस्वरूप। ଏହା ହିଁ ମୋର ମତ। ଯେହେତୁ ମଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତ ସେହି ପୁରୁଷ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଗତି ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ। ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ସେ ମୋତେ ଲାଭ କରେ। ପରମାତ୍ମା ସବୁ କିଛି ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାତ୍ମା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ମିଥ୍ୟା ଓ ବିକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ମାୟା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଭ୍ରାନ୍ତି ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ଆମକୁ ଆମର ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ପରମ ସତ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ବିକୃତ ରୂପରେ ଦେଖୁ। କାମଳ ରୋଗୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖେ। ଏହା ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ। ପଦାର୍ଥରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ଜଗତ ବା ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ମାୟା ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଗୀତାର ଦର୍ଶନ। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏକ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମ ଚୈତନ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ମାୟା ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମାୟାର କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଦେହ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରାପ୍ରକୃତିର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସତତଃ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଖି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାୟାର ସକଳ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମର ଅବିନାଶୀ ସତ୍ତାର ନିଗୂଢ଼ତମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।